Mari si sembah di batata, si puji Tuhan ta, ibas lagu ta 110 telu, hanya dekat Allah saja. Saja. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sidi lagi saja. Si puji dengan Tuhan ta, ibas lagu ta 160, kau yang layak. Bahasa Karona.
puji dengan Tuhan ta ibas lagu ta katandu o Tuhan. Mari ras-ras kita cinder, si sembah di batata, si ulihi lagu tandai, kam Tuhan si metunggungna, kencae kari ertoto kita. Mari ras kita toto. Isembah kami kam Tuhan Yesus di bata kami singgeluh, di bata si patut isembah kami, sebab Engkau Tuhan Yesus git kamate ikayu persilang guna nebusi kami sito man bandu. Tuhan Yesus ngatakan bujur kami man bandu. Tuhan Yesus artotope kami. Sebab itu kami Tuhan Yesus, maka kamu Tuhan Yesus di batas si meganjangna. Maka Tuhan Yesus ipuji kami, isembah kami kam Tuhan Yesus. Artotope kami Tuhan Yesus ibas pagi-pagi endah. Ija Tuhan Yesus, ngoka kami ipepulung du ibas rumah pertotondu endah. Gelah kam Tuhan Yesus si hadir, kam Tuhan Yesus si ngajari kami. Bagai petuhan ertoto kami, ija Tuhan adi ipeseh perkataan du kari suruh-suruh hendu, gelah perkataan sirehna ibas kamnari si ipeseh naman kami, gelah na baci Tuhan Yesus kai kari si ipesehna, baci Tuhan Yesus
Iyang kay kami janah baci, ibaba kami mulih perkataan duenda Tuhan Yesus. Maka Tuhan kesahndu si badia sing ngajari kami skala-skala. Ngatakan bujur pe kami Tuhan Yesus, adi baci idah kami. Maka kam nge Tuhan Yesus simbreken gegehman kami. Kam Tuhan Yesus simbreken si baci lid pengarapan kami, sebab te kami Tuhan Yesus maka reh dengang ngekam pagi sekali nari jumpai kami baba kami ku surga adi enggo iselamatkan du kami Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus sekali nari isembah kami kam Tuhan Yesus, sebab kam ngesi patut isembah idoni. Bujur Tuhan Yesus enda mau pertoton kami man bandu ibas pagi-pagi enda siendeken mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Go baci kita kundul. Si puji Tuhan tak sadanari kenca ekari si bagikan sekolah minggu lakap lid penalamanku. Lakap lid penalamanku, seakatan bas darenku, kini ulinku oh Tuhan, daskan wismal kadi lebedu. Yesus kepala si pagu, jima aku cinder teguh, pala si debar untukkan. Sangat trompet pagi terbagi, tadi saku ilebedu, geluku makan meluap bersibahan darendu. Yesus kepala si pagu, jima aku cinder teguh, pala si debar untukkan. Toto kita. Bujur Tuhan kami Yesus ibas pagi-pagi enda nggo ipepulung do kami ersembah muji kam di bata kami. Ikatakan kami bujur Tuhan Yesus ibreken du denga kininggiten ibas pusuh kami enda banci megiken sora di bata kami ndai. Tuhan Yesus ertoto kami guna teman-teman kami pe sila kami ras pulung ibas ingan enda. Tahlid ia ibas keadaan pinakiten, tahlid ia ibas keadaan kesusahan. Tuhan Yesus adi begina perkataan du enda. Berikanlah malam Athena,
Berikanlah ibas pusuh nandai, gelah ikejapna di batandai, landau ibas ianare. Tuhan Yesus, pasu-pasulah pusuh kami sekala-sekala, si enggo kundul kami ilebe-lebendu, guna megikan perkatandu. Layani kami sekala-sekala, gelah nabanci Tuhan Yesus, lid kari simbaru, ibegi kami arah perkatandu enda, ban kam sendiri Tuhan, singerana kupusuh kami. Adilah kam ngerana Tuhan, sia-sia mekerina nakai si iblaskan kami. Maka ipindo kami kelkam, di bata kami Tuhan Yesus ndai, si enggo ngit engkorbankan dirina, mati ikayu persilang guna kami, iarapkan kami kel si ngelayani kami, ibas waktu enda. Bujur Tuhan bagi pertoto kami, pedahulah kerina, perukuran si gulut, perukuran si larehna ibas kamnari, si itamakan setandai, ibas gelar Tuhan Yesus lausko. Berikanlah Tuhan tenang kami, sanga kami kundul ilebe-lebendu. Bujur Tuhan kami Yesus, enda metoto kami. Amin. Ogenta ibas Ketangkasan 20. Ketangkasan 20 ayat 11 ngasa 15 enda kerlebih sioge. Maka buku Ketangkasan enda ngobanci siang kame enda buku si perpudina. Adi kejadian si eteh buku si permulaan. Ija di batandai jadikan kerinana sinasalid. Jadi ibas kitab Wahyu Ketangkasan enda bancika si eteh uga di batandai ndungi kerina si iciptakan nandai. Engko bancil wis eteh enda kitab si terakhir. Kejadian kitab ija ian jadikan kerina sinasalid. Ya, nggo sidat sioge lebe. Tangkasan 20 ayat 11. Koge keni jenda. Hukuman si perpudina. Jenari ku idah sada kursi kini rajan rasing kundulisa. Kursi kini rajan belin dengan bentar rupana. Langit rasdoni kiam ibas ianari sehlanai teridah. Jenari ku idah sada si enggo mate subuk simbelin bage pisikitik tedis ilebe-lebe kursi kini rajan Kitab-kitab italangi. Jenari italangi ka sada kitab nari kitab kegeluhan. Kencabage kala singgo mate ia dili rikutkan kai si enggo ibahana bagi lid isuratkan ibas kitab maka lawit ngendeskan kalak mate silit ibas ia kematen rasdoni kematen ngendeskan kalak mate silit ibas ia janah ia dilima kerina rikutkan perbahanenna sekala-sekala. Kencabage kematen rasdoni kematen yang bengken kubas lawit api. Lawit api enda me kematen si peduakan. Ise lalit gelarna tersurat ibas kitab kegeluhan yang bengken me kubas lawit api Jadi nggo sioge ijenda banci nggo si idah adi terakhir ndai ise lalit gelarna tersurat ibas kitab kegeluhan yang bengken me kubas lawit api maka sulihi enda si nulis kenca Johannes
jenari ku ida sada kursi kini rajan ras sing kundulisa. Jadi Yohanes me sing idahsa. Jenari ku ida sada kursi kini rajan ras sing kundulisa. Kursi kini rajan belin dengan mentar rupana. Bagenda me si iidah Yohanes ibas pengenahanna. Kainari debasi idahna langit rasdoni kiam ibas ianari selanai teridah. Maka nggonde si katakan adi ibas kitab Kejadian uga dibatan jadikan kerina sinasa lid. Ijenda ibas kitab Ketangkasan enda ikatakenna langit rasdoni kiam ibas ianari selanai teridah. Adi ibas bahasa Indonesia na lenyap. Maka doni enda pagi kerina ras isina lenyap. Asa jenda menggusyangkari bagenda me dibata ndungisa ngelenyap kenca kai si enggo iciptakan nandai. Maka setiap dahindai lid kerina akhirna geluh ta ibas doni enda pe lid nge akhirna labo kita ngeluh lalap doni enda pe lid akhirna mabagi si tuliskan nama. Jenari ku idah sada kursi kini rajan rasing kundulisa. Kursi kini rajan belin dengan bentar rupana. Langit rasdoni kiam ibas ianari lanai terida. Lenyap doni enda. Tapi manusia ndailah lenyap. Si teruskan minggu teroh. Jenar ku idah kalak si engko mate subuh simbelin bagi pesikitik tedis ilebe-lebe kursi kini rajan iya kerina nanggo lenyap tapi manusia ndai la lenyap. Kitab-kitab italangi jenari italangi kasada kitab nari me kitab kegeluhan. Lid kitab kegeluhan. Kenca bage kalak singgo mate ia dili rikutkan kai si enggo ibahanna bagi lid isuratkan ibas kitab-kitab Jadi lid kerina tersurat ibas kitab-kitab dai kai si enggo si bahan. Maka kenca kita mate labong gudung bagi si begi rusur bas kerja-kerja mah bagi entah bebas si mate-mate adi bas pustaka si badia enda i sesilit pustaka si badia na rumah ladung lid pengadilan maka tedisme kita ilebe-lebe kursi kini rajan dai milit isurat kena kencamate manusia dai labo bancila ia dili manusia labo bancila mate sekali kenca bage ia dili dibata ladung maka teruskan kenca bage kalak singgo mate ia dili rikutkan kai si enggoi bahanna bagi lid isuratkan ibas kitab-kitab jadi lid rekaman nakrinana manusia dai lid mabage manusia labo banci idahna entah deba-deba bagia idahna tapi bas diwatan dai lid kerinana tersurat lid rekamanna maka labo banci kita pula ibas pengadilan diwatan dai cinder nga kita kari kerinana i lebe-lebena maka teruskan ka lebe
Maka lawit ngendesken kalak mate silit ibas iya. Bicara lit PKD enta ngomombak barenda tahlanai pedat mayatna indesken na krina. Idah krina. Kematen rasdoni kematen pe ngendesken kalak mate silit ibas iya. Krina nala terbuni. Krina na manusia ndai ngadak ku lebe-lebe di batandai. Si teruskan dengar. Maka lawit ngendesken kalak mate silit ibas iya. Kematen rasdoni kematen pe ngendesken kalak mate silit ibas iya. Janah ia dili merikutken perbahanenna sekala. Labo kita luput sadape ibas pengadilan di batandai. Baik aku bagai pekam krina na kita ngadap ku lebe-lebe di batandai. Si teruskan dengar. Kenca bage kematen rasdoni kematen yang bengken kubas lawit api. Enda me kematen si peduakan. Ise lalit gelarna tersurat ibas kitab kegeluhan yang bengken me kubas lawit api Wakap enda ngom lalap si ulih-ulihi ise lalit gelarna tersurat ibas kitab kegeluhan yang bengken me kubas lawit api enda masih katakan na ibas pustakan tenda. Ndai pertama lebih pengadilan. Nsa terakhir ambengkan kubas lawit api. Labo bas doni dengan salit pengadilan. Ibas wari pendungin dai pe pagi lit pengadilan. Maka banci kita pula ibas pengadilan enda. Mau bagi sada uga maka banci gelarku tersurat ibas kitab kegeluhan enda. Bagian lebih. Mau bagi? Adilah kape kita peduli. Entah kau biasa-biasa saja kape siakap. Enda pelik kange ikatakan na inganna. Raste kape kita sialokan Tuhan Yesus jadi juru selamat ta. Enda pelik kakari nanam nalika inganna. Maka enda me ipebetehken di batandai man banta sanga kita ibas duni enda denga. Mereka na dengar waktu man banta ukur. Mereka na dengar waktu man banta banci si begi kata nubuatan enda. Maka banci siteh. Baginda kepembarenda doni ijadikan. Baginda kakari akhirna. Banci siangka ban mereka di batandai dengar kesempatan man banta. Jangan banci kasih ukurkan, banci kasih buat keputusan. Maka culihi sekali nari ayat 10:2b. Kenca bage kalak singgo mate ia dili rikutkan kai si enggo ibahanna. Bagilit isuratkan ibas kitab-kitab maka banci sinin ibas Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku bacakan. Kukatakan man bandu, kalak si megiken katangku, dengan te ia man sinuruh aku,
ia loken nakap kegeluhan si tuhu-tuhu sila keri-kerin. Lanai ia iukum, tapi enggo pula ibas kematen nari janah dan kegeluhan. Ituri kena ijenda dalan pula. Tapi kala si megiken katangku. Si megiken lah si megi-megi. Kala si megiken katangku. Kata di bata siapa inggo si begi. Maka jadi lit prosesna bas busunan dai begina kata di batandai ngit iya ngukurisa te iya mankai si katakan di batandai kulihi ku katakan man bandu kalak si megiken katangku dengan te iya man sinuruh aku te iya man sinuruh aku di batandai ia lo kena kap kegeluhan si tuhu-tuhu sila keri-kerin ia lanai iukum pula ia ibasuku mendai langkrina na enggo ni mai kita ia lanai iukum tapi enggo pula ibas kematen nari janah dat kegeluhan. Enda medalan pulah na ibreken di batandai te kita manbana. Ngomlala si begi kata di bata sadagia kai ngerana di batandai manbanta. Tak kata di bata sedenda kari ngerana manbanta mabage. Ku katakan man bandu kalak si megiken katangku ku jendan dari kita megiken kata di bata ngate tama bage maka si begiken dengan te iya man si nuruh aku enda Tuhan Yesus dari sendiri ngatakan ia lo kena kap kegeluhan si tuhu-tuhu sila keri-kerin lanai ia yukum tapi enggo pula ibas kematen nari janah dat kegeluhan. Aditu kita mankai si katakan di batandai sialukan ia jadi Tuhan ras juru selamat ta tadana te lit tindakan ta bas kata di bata singgo te kiki tandai lang bajing si begiken jenda katana sehrumah lanai bosingat kaipe artinya kita te serumah pesyukuri lengah kalik gelarku tersurat ibas kitab kegeluhan dai adi lengah iya mungkin kak karyaku ku api nerakan dai syukuri serumah pe sampai si buat keputusan Tuhan latih ku nerakan dai surat kelah gelarku ibas kitab kegeluhan dundai ela megi-megi ngenca enda lebih sadar maka seteruskan ka ogenta sindai kulihi kenca bage kalak singgo mate ia dili adi dunia enda kalak singgeluh ngeia dili ma bage adi jo kalak singgo mate ndai ladung lit dengar pengadilan kenca bage kalak singgo mate ia dilirikutkan kai si enggo ibahanna lalit sada beterligen ilebe-lebe mata di batandai maka ku di batang kita arsalah ia si patut ngadili kita sabna labu terligen sada pe asar gene pelu terligen kai si bahan kita doni enda me jangna maka kenca bage kala singgo mate ia dilirikutkan kai singgo ibahanna bagi lid isuratkan ibas kitab
Seteruskan dengar. Maka lawit ngendeskan kalak mate silit ibas iya. Kematen rasdoni kematen pe ngendeskan kalak mate silit ibas iya. Owe. Bicara nggo getem uga apa pe krina na ngadep ku lebe-lebe di batandai guna iya dili. Mamlalang kap dulatri dah lit kade-kadenta tah nak tak pesawat tah tenggelam kapal kerinana ngadap ku lebe-lebe di batandai guna ia dili. Maka kenca bage kematen rasdoni kematen yang bengken kubas lawit api enda me kematen si peduakan. Maka i selalit terdaftar gelarna ia bengken me kubas lawit apindai. Adi aku labong bari bagenda kel bagesna ku begi kerna neraka. Tapi bas sekolah minggu ku begi lit surga lit neraka. Adi lengah kita te ku neraka. Bagi ngenca cerita sekolah minggu ku begi bagi. Tapi ngasa galang aku ngasar jabu pe aku lalap kata di bata enda terngiang bas pusuhku. Labo ku teh bagenda kel bagesna pengadilan di batandai. Maka kenca reh tsunami Aceh. Otomatis bas pusuhku Tuhan. Ulan dia aku mati, leng aku ke surga. Bagenda mendar bas pusuhku. Ban lati ku neraka dai. Siti dengar kalau ngaku begi cerita sekolah minggu. Tapi banci asa sada anakku kata di batas sindai lit surga lit neraka i selate ku neraka ni na bage lati ku neraka kal ngerbahan capusuk kundar kusur reh tsunami Aceh. Tuhan ulan aku mati leng aku ke surga arkusur pusuh kundai terbuka pusuhku enda nang dangi kai si katakan di batandai. Entah kata di batas sadenda kakari erbahan talang pusuh ta mengeri kelkap du pengadilan nenda. Adibas ayat waluh katakan na icenda tapi kalak si percik-cik endang go pasal 20 sada ayat waluh koge. Tapi kalak si percik-cik sila arkiniteken simbau lagu langkahna pemunuh kalak perlua-lua tukang sihir kalak si nembah berhala raskrina si perbual inganna melawit api raskertah si gara me kematen si peduakan. Nguseuh pemberitahuan daiman bantah doni enda pe siteh ngom pagi ikernep kendi bata umur tapi siteh nggo piga gundare ma bage labo metuasa kelate tabe sapnang go mesui kelate ading go metuasa pe maka tapi kala si percik-cik ni nanai enda krina silar kini teken simbau lagu langkah na pemunuh si perlua-lua tukang sihir kalak si nembah berhala raskrina si perbual ingan na lawit api raskertah sigara. Ngo banci sidah gambaran na adi si bagenda ingan na ibas lawit api kita melo bagenda re ate tapi dia magikin kata di batang tapi enda mesti idah ngo gambaran na adi kalak si bagenda lah banciku kusuruga enda mesti ngingani api si gurlah dai adi kalak sirkeni tekendai ingan na surga kaping gusitah silit gelarna tersurat ibas kitab kegeluhan dai nggo ka isikap kendi bata ingan na sila tersurat
gelar na ibas kitab kegeluhan dai enggo lalap situri kenena melabo tita kujenda nggo sitahe nggo si begi senda maka sulihi i selalit gelar na tersurat ibas kitab kegeluhane iam bengken makubas lawit api melabo kap du melas-las cuping tamagisa kata di batenda bicara melas-las pe enda mo kata di bata mau bage ipo betah kenaman banta sope lengah se me enda mo di bata sir kelengah tenda yari ipo betah kena bahaya gela ula kita arir dalan maka lalap uli-ulihi ise lalit gelarna tersurat ibas kitab kegeluhane iam bengken makubas lawit api uga maka banci tersurat mabage sinan ka coba ibas Yohanes 14 ayat 6 Yohanes 14 ayat 6 kogekan. Terjawab Yesus man Thomas, aku kap dalan na kempak di bata, jana ibas aku teridah kai sebenar karena di bata. Bagi pe aku kap sumbul kegeluhan, ise pela bosehku bapa, adilakin arah aku. Nggo si idah dalan na banci tersurat gelar tai surga. Nggo banci kulihika rejabab Yesus man Thomas aku kap dalanna kempak di bata jana ibas aku teridah kai si benar karena di bata bagi pe aku kap sumbul kegeluhan ise pela bosehku bapa adilakin arah aku nggo arah Tuhan Yesus ndai gitar dalan ada arah perbahanta elah bolaku arah Tuhan Yesus ndai ngenca banci kita se lit sing aku nih maka banci nggo sita arah Tuhan Yesus ndai nggo banci se kita ku bapa kai penungkunen dunga sajenda lit kita sinungkun adilalit gelar tak tersurat ngom dai si oge uga maka banci tersurat gelar tandai surga araha kunca dalan nana Tuhan Yesus nggo si bagi basuari enda nggo medagi si daftarkan gelar tai surga aku sada Tuhan Yesus kami kuta kami ya adikku 3 teta aku karisada ya ninta bage gela oleh tading kena motor denga kel ngeteku entah jam 3 kartena laus bage aku sekali sada ya ula ku tading kena nintang man supira biar tading ku surga lah kan biar tading aku sada Tuhan Yesus nih tahu bage oi ke rumah sekolah adik kuta kami nindu ise lalit gelarna labat sidat pupuk nina ka ise lalit gelarna isurga laban cise ku surga kuja kulaut apindaingan na nina pupuk saja kelpe sidarami gelarta lit gelar ku jena nintaka adilang ugaban maka aku terdaftar maka kudet pupuk nintaka ku surga ndai lit ngekap disyukuri bagi bagasna enggo bagi kata tanda kari megi-megi saja lah bagi kena tu iya
megi-megi saja, kerja-kerja biar di megi-megi dah kam. Lu tuh ndu katawari kari kam ngalo mau bage. Sabna melala pe jejel, malu begi ndu sada pe, adi megi-megi gelar na pe megi-megi. Lah begi kena janah tu iya. Adi begi kena janah tu iya, serumah pe ukurina. Bagi kak ninandai, kundulia, ukurina kata di batandai, buat na keputusan. Ibu kana pusuh nandai, ku di batandai. Sioge sadanarik, enda, sulihika ogenta sindai. Sioge ibas ketangkasan telu ayat 20. Lah na banci kari nggo piga-piga kata di bata. Ta siapa kari pakai di bata man banta mabage. Ketangkasan telu ayat 20. Nehenlah aku tedis ilebe-lebe pintun jana kutuk-tuk. Adilit kalak si megi sorangku jenari italangi na pintun bengket ma aku kubas rumahna jenari man aku ras iya janah man iya ras aku nuktuk kata di bata siapai nuktuku pusuh ta. Labo ituk-tuk na pusuh te bageda lid kata di batandai nuk tukku pusuh ta. Si buka pusuh ta enda ngukuri kai si ikatakan nandai. Kundari membuka pusuh tenda pe lanai bokapkan kita sempat gara-gara habe. Mabage kujaing leben maka ngu tertutup pak kata di batandai enda nuktuk kata di bata siapai nuktuk kupusuh ta rebahan catalang perukuran tenda terbuka pusuh tenda ku kata di batandai jenari banci syukuri si buat ka keputusan kundul kita lebih-lebih di batandai. Tuhan Yesus aku mesadaku surgandai. Manggo terdaftar. Kuakak ngulalap kel kata di batas ya denda suliulihi. Ngo banci karisiangka. Oh, kata di batas denda lalap kap ngerana man bangku. Enda mawaktuna. Kubuka pusuhku enda nang dangi di batang kundai. Artu kita je mabagi. Metek. Mesi ukuri. Perpupuk-pupuk ndai pe perlu ya pupuk. Uga carana. Setengah wari pe ngurusa ngit iya. Enda ngit kam kari ngurusa setengah wari gia tas ada jam. Mindo teken sade gelali gelarku banca kudat pupuk. Enda ku surgandai bagi ngi usahanta ngukuri sakai si kata di batasi nuktuk ndai aji kanga kari si renungkan serumah. Nehenlah aku tedis ilebe-lebe pintun janah kutuk-tuk adilit kalak si megi sorangku jenari italangi na pintun pucuh nandai bengket ma aku kubas rumahna jenari man aku ras iya janah man iya ras aku ngor cakap-cakap iya ras di batanandai Tuhan Yesus ndai. Siteruskan ka kulihika suplimandai i selalit gelarna tersurat ibas kitab kegeluhane yang bengken makubas lawit api endala nalit ampunan ambengken nina
kam si ciga tende sayang-sayang kin kam ngambengken sa. Malang ambengken nina luni tulihkan pemamage bagem ciga na ate di batandai. Ambengken ku bas lawit api. Sabna si manampengen kendai dah kalak si percik-cik silar kini teken lu kini tek pe simbau lagu langkahna pembunuh endam si manampengen kendai kalak si perlua-lua tukang sihir kalak si nembah berhala ras krina si perbual inganna melawit api ras kertasi gara ise lalit gelarna maka bancingin dan kari kita mendaftarkan diri man Tuhan Yesus ndai mau bage lu ku gereja ku Tuhan Yesus aku sada Tuhan Yesus latiku ku neraka ku surga teku maka si oge si tikel si 20 sadenda ugakin surga ndai jenari kuidah surga simbaru rasdoni simbaru langit si pemena rasdoni si pemena nggolesap menggondelesap janah lawit pe lanailit janah kuidah kuta si badiae Jerusalem simbaru nusur i surga nari ibas di batanari nggo sikap bagi skala penganten singgoi peti guna jumpai perbulanganna ku begi sora si megang ngerana ibas kursi kini rajan enari nina genduari kemah di batalit i tengah-tengah manusia ras manusia me iang geluh janah manusia jadi anak-anak nama ringan me ia i tengah-tengah manusia janah ia menjadi di bata manusia ia pusi di bata mekerina iluh anak-anak nae janah lanai pagilit kematen ceda ate tangis entah pesi mesui sabab si pemena enggo lepas enda kama si isikap kendi bata man bantah si enggolit gelarna tersurat ibas kitab kegeluhan dai di batandai jadi di batanta kita jadi anak-anak na melias kal di batandai anak-anak na kita si meluat enda tapi siteh nggo itu busina kita isediakan na si sikap na kalman banta adi cenda demdenga kal ngetangis kematen ceda ate cendai katakan na lanai pagi lit lanai lit pinakit lanai lit ceda ate enda me di batan tandai sekali nari enggo melit gelar tak tersurat enda kelengate di batan tandai maka sehman banta mau enda jape kari sidarami lanai bolit kalak singata kenca adi tersinggung kita puji-puji nanari ngenca kita gundari lanai bo kata kena cilaka maka enggo me gelar tak tersurat ibas kitab kegeluhan dai adik enggo enda kamu si kesikapkan di batandai malam mateta ia jadi di batanta adilang iam bengken mekita kuas lawit apindai kata di bata siapa inge singerana man banta sinuk tuku pusuhta sirbahan kita te jenar sibuka pusuhta man di batan tandai ya kesasi badia kari singerana man banta toto kita bujur Tuhan Yesus di bata kami ngerana denga kaman kami arah perkataan duenda uga kam jadikan sina salit nai gundari ngerana kakam uga kari lenyap kerinana doni enda janah kami manusia enda ia dilima kerinana ilebe-lebendo Tuhan Yesus ertoto kami adi lengalit gelar kami tersurat
Tuhan basuari enda, jamahlah pusuhna, gelah na banci kari, seperumah iukurina perkataan due, sebagai cigana atendu, kalak siang bengkendu kubas api nerakandai. Bagai pekalak si enggolit tersurat gelarna i surga, Tuhan malam atena kam jadi di batana, ikatakan dulan nailit, si mesui lan nailit ceda ate, lan nailit kematen. Tuhan kam di bata kami, bujur ikatakan kami bas waktu enda, ibas perkataan du enda, kesandu si badialah, si pepan kenca kupusuh kami sekala-sekala. Bujur Tuhan kami Yesus, amin. Gosi bagi sekolah minggu ta, si sambut sekolah minggu ta, si puji Tuhan ta, ibas lagu ta 119, hari telah berlalu. Isetetasi ersaksi, ipersilahkan kami, mari rekam ku lebih endah. Lalit kita sirsaksi. Adilali si ersaksi, si puji Tuhan sadanari, kencaekari si bagikan kata dibata si peduakan 333 alokan Yesus Tuhan du.
Lit pengumuman kami hari Sabtu depan ras Minggu KKRI Desa Pitung Besi daerah Majraya matan rumah adilit kade-kade enta banci si undang selama 2 berengi kita jadi si peduakan teman ta tigan mia sangana sakit enda ras kita noto kenca kampe kari rumah toto kenduka ya mari kita toto tak dengang kami raspe ngaku lid dengar di batandai di tengah-tengah kami raspe i temani du dengar kami ban pedahnu lawuslah beritakan Injil ku temani kam seku kedungan zaman bandalankan kami dengar makalah kami biar dibatasi nuruh kami de laus lit dengar i tengah-tengah kami janah i temani indu kami i gejap kami ngokang lit kami biar Tuhan Yesus ban ngokan dekaksa laka kami KKR hendak i benakan kami kame ikuta Pitung Besi selama 2 berengi berturut-turut maka mindoka kami menbandu gelah gegeh simbarenda si berikan duman kami sanga kami lawes ku kuta-kuta berikan kalah mulihi bagi pi uga kami ikawalindu kawalika kami sanga kami lawes bagi pi gua kesah badia erdahin erbahanca kalak te sanga begina beritandu ban ka jadi labu gegeh kami enda babah bongenca maka pakailah gelah ugam barenda kam ngerana sangalit kulandu idoni enda kula kami enda pake gelah gegeh ndai lah berbeda ras kuasa sirdahin pe laka berbeda sanga kam nuriken katandu menjelma sinterem kerinana guna kini rajandu kerinana guna kemuliaan gelar di bata kami ndai maka sekali nari toto kami pesikaplah kuta Pitung Besi enda gelah sanga kami karire sebagai suruh-suruh hendu lit kalak singalo-ngalo kami ban engko kini tetap kendu iya guna bengket kubas kini rajan surga bagi malaikat ndu ngkawali kami kerinana pendahin si jahat ibas gelar Tuhan Yesus ipelaus kami ko ibas kuta Pitung Besi enare bagi toto kami kerinana tim karisi berkat Tuhan Yesus tak kaigia pergumulan nas skala-skala mulihilah berikan keriahenna sebab ekin baginna ngenca iya idilonu gelah meriah dengar ukurna laus meritakan Injil ndundai ibas bagin kami skala-skala singgui tetap kendu ije mekam ilayani kami ujur Tuhan kami Yesus bagi pela kami lupa noto kenca teman kami tigan mia sisangana sakit kula kami si idoni enda banci dengar kami sakit amin nape dosa kami ndai enggo itebusindu saja mindo kami gelah sangana ia sakit enda ula min mundur imanna tapi gelah damendu ras kriya hendu ndai iberikan kubas geluhna gelah min natap ia kempak kekekalan ndai uga sakit nape kula kami enda laban cilang pagi basadawari tadingken me iberikan duma kula simbaru kagepe dibanci adi ngena atendu ras-ras kami toto gelah sehat min iya gelah na ulalit si medangkel bas kula kami enda adi nanggeluh kami idone enda pe adi ngena atendu maka indesken kami tigan mia enda gelah igejap na denga labu iya itadingken di batanandai ibas krinana situasi geluhna bagi keluarga singap kepia pertoto kami gelah banci saling menghiburkan saling menguatkan ia sadar si depanna banlit di bata i tengah-tengahna ujur Tuhan Yesus enda me toto kami amin ya mari si buka kitab enda padan sedekah kita ngoge kitab Jeremia
Jeremia pasal 20 telu ngulit di kertas tama karisinen kertas ta pustakan ta lebih sioge. Jeremia pasal 20 telu ayat siwah mulai ading kudat nu taku geken dan jaranjar. Kata Jeremia karena nabi-nabi, getem pusuhku, gir-giraku, erkiteken Tuhan dengan katana si badia. Aku desken kalak mabuk, desken kalak simbuesa minum anggur. Ya, endam pengakuan Jeremia, sanga ia idilo dibata jadi nabi. Ibasada kerajaan Raja Josia gelarna. Ya menget duma kerajaan Israel. Jadi sangat dilo dibata Jeremia enda jadi nabi. Keadaan moral kala Israel sangana merosot ke. Ya, mainget ndu ku akap ulangan pasal 20 walu ras 30 mau bagaimana? Ijema katakan dibata man bangsa Israel enda berkat bageri enda kutu adi patuh ka menundang-undangku pasu-pasu menusur adi lakam patuh man undang-undangku kutuk menusur enda lanaya patuh makang gunusur kutuk di bata man kala kenda. Nah jana Jeremia enda si isuruh di bata ngerana man kala singgulane dia tena di batandai. Maka banci bayang kendu uga akap Jeremia gulut nang geluk biar kape iya. Maka lit kari waktu na dioge endu kari selanjutnya Jeremia enda itangkap ma iya mah jana ibunuh. Banlanai akap kalak cocok megi kata dibata si payu. Yang guriahan kap na megi cakap silabas di batanari. Endam situasi sanga Jeremia enda isuruh dibata berkhotbah ku bangsa Israel dai. Ya, adi kitab nabi biasanya dah kam hukuman berikan nama. Ya maka labu kali begindu jenda keleng ati dibata lanelit. Enda hukuman kerinana. Ban kala Israel dai enggo nadingken dibata. Lanai ia patuh. Jangan enggo kamriah kapna megiken sila payo. Sebab ni tarusul maduang zaman begini kan bageri. Adilah si benar si begi melabulik setengah benar. Lama pasti sila benar. Iya. Yang kasih cerita na baginda pengakuan Nabi Jeremia dai. Sebab nabi-nabi selain Nabi Jeremia enda ge melikang nabi-nabi sidebanna nabi-nabi palsu kari musuhna. Ya, nabi-nabi palsu dai iberitakan narusur damai man bangsa Israel dai amin na penggun geluk ia ibas dosa. Labuk kamukum dibate bagi. Keleng tena kita may bangsa pilihan na lo mungkin kita hukum dibata. Ya. Maka gundari pe ko akapancing lit bagi pengangkan jelma. Ya keleng te dibata na. Lu kita hukum na. Reban dosa pe labu maklum nga dibate. Dit nga karo waktu na lepas kita. Iya. Lalakap nunggu bagi turah bas pangangkanta. Endam si jadi man bangsa Israel. Lane sitik kel peyam biar hukuman dibatandai. Sitik kel pelayam biar. Maka ate-ate na rebahani dosa. Kasinin jiskal narik. Getem pusuhku. Gir-giraku. Erkiteken Tuhan dengan kata nasibadia. Ban katakan di bata man Jeremia, endam kari si jadi ku hukum mo bangsa enda. Iya. Encara di bata man Jeremia, ula kamartoto guna bangsa enda ya. Umpama toto kendupe labu ku begikan. Mengko sedak pusuh Jeremia. Iya, lang kita gua kak dugulup lagi perbeben, adi banci denga kamartoto, masalang jenda mah. Jeremia ndela banci. Idah na gua meluat na bangsa nandai. Rehna dibata ku hukum tapi ula toto kendu. Khotbahi iya tapi ula toto kendu ku hukum. Ya, endam nina dibata man Jeremia makang ku getem pusuhna. Ku janari nuri-nuri.
Iya, nintandai litpi pergumulan ta sedda adi baca dengan kita toto madamai ma salang dengar pusuhta edalane banci larang dibata Jeremia ertoto guna bangsa nandai. Maka ulah kersiakap kelang dibata lalap gedang-gedang waria. Owe, langgaben nading kerdosa kelang ati dibate di mainang. Iya ulah karena kita bagi pemuda-pemudi tandukin lalap prinsipna anak yang hilang. Anak yang hilang pe kembali nih nah. Melala cerita lah anak yang hilang ngan cabas pustaka. Lanai mulihkan. Encik anak yang hilang masa kali ngan capapak mau bageri. Mulihkan melanai kembali ku si gel-gelna. Anak yang hilang lalap. Lalah kam du bagi nggu turah bagi. Owe. Enggu masuk kena jerat iblis dai kita. Labu nembah di batan dua ini nah. Teruskan saja maklum ngia. Ngum ke mana anak-anak. Endam si jadi man bangsa Israel. Ayat 10. Negeri enda dem alu kala sila kemalangan man Tuhan. Baca yang kedua. Ia bangsa pilihan di bata. Tapi ia sendiri sila kemalangan man Tuhan. Iya. Maka gendu terdauhan bandingkan di bata jenda ia ras kala Samaria. Kala Samaria enda disebutkin bangsa perbegu. Israel nge bangsa sir di bata. Tapi ini di bata hulin kala Samaria enda asangken kam bangsang kundai. Maka bandingkan di bata geluh tu ya. Bandingkan di bata geluh ta singaku kita ngur di bata bandingkan naras perbegua. Lalah kam duhulin kala. Enda hulin kala Samaria. Iya. Ulah kersiakap muhuli dengar kam bagi. Tapi di bata ngatakan jagua. Lah. Ya, makasih oke kak. Negeri enda dem alu kala sila kemalangan man Tuhan. Jahat geluhna dengan gegehna pe isalah guna kena. Erkiteken isumpahina Tuhan negeri enda enggo nerko dengan bal-bal enggo kerah endam si jadi. Oh, enggo malah petaka jadi ku negeri nandai tapi gua kap nduya. Di batan deka isalah kena. Padahal rebat dosa nangge makanya jadi kerinana si mekelesa dai. Endang kok jadi mekelesa labo ka periksana dirina engkai maka bagi kam du jadi bas geluh tanah pabanci periksari lalah kam du ban dosa anta bagi elang kayak maka lagi terpasu-pasuna bagi masanggup nian nampati kitu kok maka laca campatina di batan deka salah. Iya melukam bagi geluh dit pergumulan du di bata salah. Kurang rezeki di bata ka salah. Gutul anak-anak di bata ka salah. Kan makalah jagain. Ami sanggup nia. Iya. Endam si jadi man bangsa Israel. Di bata mereka sumpahina rekitikan dosa nang ngende iya maka mekelesa. Terus ke ayat 10 telu. Dina Tuhan nabi-nabi ras imam-imam pe lanai di bata. Ngui senaria. Nabi ngeras imam sirdahin rumah per toton simpeseh kata di bate. Oe. Enda sikut bah enda lanir di bata gua nari makeup dia. Ma edam pandangan naja enda ma? Iya. Nina Tuhan nabi-nabi ras imam-imam pelanai di bata. Ibas rumah per toton kupe kutunduk iya rebahan jahat. Iya, lanir biar nasi tikel pe. Bas gereja pinggu dosang si cakap kena. Lanai sitik kepilit kebiaran naning kundai menrawa-rawa di bata. Teruskan kak. Dalan si dalanina medalit dengan gelap. Kubahan pas kini kelak pas mai. Kubahan maka tertuk-tuk dengan guling ia. Kudabuhkan cilaka kubas ia. Paksa penghukuman manbana nang dangiseh enda iya. Iya, endam si jadi kari man bangsa Israel dai ban lalap la iya ngit jera. Dinai bersyukurna la mungkin reh hukuman di bata man banta. Kita bangsa pilihan. Lid rumah pertotonta. Iya. Kita bebancing bagi bas perukuran ta. Kita minggu selamat kena. Ading ko selamatkan ban ka dosa kari aku ken ka alamina dengang. Timailah kari re hukuman di bata.
Enda bangsa na hukum na ya. Labo bangsa kala si deban. Aku Tuhan kap si enggo melaskan kata enda. Tapi dosa nabi-nabi kala Samaria enggo kuidah. Ngerana ia ibas gelar Baal. Welah, adia penyembah Baal, may ibas gelar di batana iya ngerana. Sigwa kanina ngerana iya ayat 3 kitab. Wah, kulika. Tapi dosa nabi-nabi kala Samaria enggo kuidah. Ngerana ia ibas gelar Baal. Bangsangku papa ibabaina. Tapi nabi-nabi i Jerusalem maciken ka perbahanenna. Iya, engko bayangkan duma. Kala Samaria dia memang penyembah berhala. Iya, bangsa Jerusalem enda bangsa pilihan di batas sembah ya di batas singgelo. Tapi nina di bata bandingkan na tingkah laku kalak dai jahatan lalap kami nina. Maka ula kertindu mamang jahatan ia singgung aku tekman Yesus dai asangkan kalak perbigua. Nendu ladagi kam te. Ingat dunia Paulus man Roma pasal 3 mah. Ia jarindu kalak si debat mabage kam sendirilah ia aja rindu. Maka kita kan kam gelar gundai gumbau na di bata. Ngaku kamu kita anak-anak di bata. Ngaku kamu kalau kebutuhan Yesus. Tapi perbinaga dupe curangan nasa perbinaga kalak per begu. Iya, pengeranan tapi kotor nasa kalak per begu. Endam si jadi man kalak Israel dan Samaria ndai. Maka bandingkan di bata mah. Maka kuagap bunda tapi bandingkan di bata geluh teh. Bandingkan na geluh ndu singgung ngaku kam selamat. Bandingkan naka kalak perbigua silatan deh na di bata nenna. Apa yang ngijuren? Jenda ngaku di bata joren geluh kalak perbigu. Iya. Entah mulih kita kari ngerana dengar kesasi badia teku. Langsung ke zaman Jeremia adalah naik. Lane dia te bangsa ndai bagina Jeremia pe tendu surah-surana etes tangkap Jeremia tah enci si bunuh nina. Iya, maka ulah aku ndep urukur ka ngaku bagi. Adi Jeremia tu kan segat te kala khotbah kena kebenaran dundai. Lalah genduaring kulit bagi. Lana ya senang adi khotbahkan kebenaran kata di bata segat te dua aku. Elah bodali. Sebab enak khotbah Jeremia. Sebagaimana Jeremia diperlakukan bangsa Israel, aku pi siap kange. Segat ate dua dikuatakan kebenaran di batalah bodali. Seendak khotbah nabi. Maka siap ngaku dai bagi. Segat tigalak kamu hari pertangkas itu bagi. Lo dali. Asa jakin ngenca segat ate nama bagi. Iklah ulah segat ate di bata. So keka ayat sebelum 4, tapi nabi-nabi Jerusalem macikan ka perbahanenna. Erlua-lua janah lah bujur perbahanenna endap dosana. Iya, bayangkan dia. Erdibata iya gua. Erlua-lua ka iya. Erlua-lua janah lihat dua artinya. Tadi kena dibata singgelu, banna baju kena. Bagi pe perbahanenna secara kula. Erlua-lua ka iya. Sampai bikin biak galak berbegu. Iya. Cemar. Kita teruskan. Tapi nabi-nabi Jerusalem macikan ka perbahanenna. Relua-lua janah lah bujur perbahanenna. Kita bujur dengan kak nu. Minaga kita bujur. Oh, ngeluh kita bujur oke. Ya. Ipegegehi nakala rebahan salah. Dah kamu hebat. Sir dosa dukung na. Maka ni kunde bancing lihat bagian danggo. Iya. Sir dosa enggo kapitindu. Si benar naik enggo segat datindu. Sak seri perbahanan duras. Edam kala Israel. Iya. Berdia pi bagian gelung. Sir dosa nda endak teman tena. Jeremia naring tes skala ji berdiri dalam kebenaran. Maka ras-ras no iya segat datin nang dangi Jeremia. Maka ulah tendu mamang. Adi dalam kebenaran kam hidup labum buai teman. Segat di kelaki kam berani kam mengatakan salah ya. Lakap nakam cocok.
Maka darami na kelompok na pepulung na jeras rahasia cakap kena kam. Payo kelukap na skala iya manina. Kebenaran lagi buai. Yesus kami skala ngan cari. Lambuai. Iya. Teruskan kak. Maka ipegegehi nakala si rebahan salah. Enda ya. Ngudukung nakala si dosa mah. Lu dalih nina. Maka lalit isi pisingolangi kala rebahan jahat. Museri melalui singolangi sa. Adio lagi nakar gua nina. Kampe bagingan nina. Malah nih terolangi mah. Maka banci si olangi kala rebahan jahat. Ban kamla bagi. Banci dengar olangi ini. Adi kampe bagi gua nindung olangi saya. Ya ular rutang nindu kampe rutang. Ya. Ular bual nindu perbualan duku api internasional. Tentu internasional. Seluruh dunia kalau ngetaksa. Alo menti kenah nina. Katakan na gundari pagi ini gue inget na nina. Ngajarkan ke kita. Main dah si jadi zenda. Iya. Maka lalit isi pe singolangi kala reban jahat. Man bangku nina. Mejin kap iya krina. Bali mejin na ras kala Sodom ras Gomora. Udah karka dungan nakal te dibatan dengan kita bagi. Ngidah tingkah laku te si jahat Gua nina dibata mejin kel kuaka metang du kala Sodom Gomora mah. Meban mejin nakap dibata maka turun kena api langit nari. Ulah kerla bas pusuh du kelang te dibata na. Pasu-pasu dibata kita. Enda kita dalan-dalan kakawalina ka kita. Eda kan berkat tanda turun dengan ka bagi. Ulah kerti mair hukuman sengget kam. Jadi pagi berubah pengangkandu laka kelengen cabas dibata lit kepeken rawana. Ulah kerganjangan bandula keleng asa rawa dibata sejajar Ya. Kok kika? Ayat 10:5. Maka enda mekata Tuhan maka enda mekata Tuhan si erdolat karena nabi-nabi Jerusalem. Kusuruh ipanna sinuan-sinuan si pagit. Racun kubahan ina menang. Sebab rekitekan ia maka krina kala. Ibelang-belang negeri enda guanina lanai biar mandibata. Seri bagi Roma sanga zaman Paulus. Ia jarindu kala dirindu sendiri lah jarindu. Ulanangko nindu kampe nangko nina. Enda kam si jadi. Maka dosa pada zaman yang lalu genduari rasirah kape pagi tendukin sering lalap. Lulit bedana dosa. Iya, 300 tahun kak mdu enda ku zaman enda ya. Mas rikang mah gundari pe mancing bagi. Katakan du kam kalak rekini teken gara-gara kamlane kalak Muhammad ku dibata. Katandu nina. Nanti syandu katandu nina. Lalang ku jadi. Aku endam biar kelaku. Iya. Maka cara dengan kam memberitakan Injil, tapi tan duga narapu dia, nanti sanu enda ini, tanda kat dia. Bagaimana? Lane sitik pelit hamat kalak ku dibata ngenen tingkah lakuta. Iya. Teruskan kak. Ayat 96. Nina dibata si mada kuasa man kalak Jerusalem. Ola begikan kaisi katakan nabi-nabi Pengarapan sila tu hukap iberikan naman bandu. Awih-awih perukuran na saja nge si turikan naman bandu endam nabi palsundai. Labo karena kai si ku katakan. Si palsu turikan na tapi si megikan sa kakanan tabah. Iya, tabakan kana si megikan sa berkat. Kelang dibata bagi. Iya, penyertaan Tuhan. Labo kita sakit-sakit dari kita ngerkini tekan. Jagain nang kita. Perdalan tapi ikawalina okay. Mas pulpito. Mankala si langit megikan katangku. Hendaya. Ikatakan na maka si mahuli saja ngengenca jadi man bana. Kempak kerina kala si mersi ukurna. Ikatakan na maka la pernah jadi cilaka kempaksa. Engkau kandu jahat kelma. Idahna teman nanda air ban dosa. Idahna kakal ngedosa na air ban sama danggal tapi dina labu nak. Lu bandosa adu teman memang kan kita sakit ading geluh.
Memang sangat nak bagi pergumulan dunia kan, bagi gerinana. Labu kita jahat di batang dari keleng tena kita. Lalap darat bahasana. Genduari kan lala bagi darat. Lang, biar dengar kamu kumen di bata. Iya. Hendam ya. Kokekan kak. 10 walu. Ningku lalit sekala pe nabi-nabi matah perukuran Tuhan si terbuni. Salah bukin Tuhan ngerana menbana. Iya. Kai kamna cocok kata kena. Sekala pe labo pernah megi dengan ngantu si katana. Lai bagi kena dengan ladia tena pe kai si katakan Tuhan. Iya. Menggu ngeri mah. Ladia tena nina. Maka kai kamna cocok belasina. Ya. Kasang berikan jadwal ku khotbah, ndak khotbah du Yeremia nina. Toto aku mis, kai ku katakan Tuhan bagi. Sebab labu kai atiku ku katakan ku katakan kai ku katakan Tuhan sebagian ndak bagi. Uga kam senging rana man Yeremia berimin roksi serindai Tuhan bagi. Lang lu kuangka. Jangan kak angka 3000 tahun zaman tamu begiri laki teje. Iya. Tapi endan depang kalian nurikan sama? Iya. Kampang dengar khotbah langsung kundu Tuhan. Si belah si saja bagi. Kai saya kak cocok si kak tak kenung kun dengar kamu. Aku laku biar ngaku dengar lebih-lebih dulu lebih di bata, tetap dengar aku nungkun asal khotbah. Enak kair Tuhan kayak bahan kami kujo, kujaga kersambungan na, adi enda kuturikan kujange tindu kubahan laus na, gelarna suruhan, ya adilana ikam nungkun, elana lah suruhan, nami suruhan ngesi nungkun nari, iya, so kala, ayat 10 siwah, rawat Tuhan angin kalin sungsung ka. Angin kaba-kaba si ngamuk ibabo takal kalak jahat nemu kumena. Iya, mengumrawa di bata mah. Bayang gendu angin kalin sungsung saja pe doni. Jenda melabu pernah hari adi Senin kam du berita Amerika mah. Banci angkat na mobil res rumah mah hancur kerinana. Endalah doni kalin sungsung dai babo takal nana di bata. Lalah kam dunggur piuh gundaring geluh selimber na jenda bagi. Ukurkan pela terukur kenar dalam keluar ladih berat toto pela banci angin kalin sungsung di bata pan ku rumah sakit pela mempan pan pe obat masuk angin lah mempan ulah kari sangana kalin sungsung di bata jenda putar ban golala begindo kata di bata langit jerah iya labo jadi membagi jenda mah keleng te di bati kita, pasu-pasunang kita, kawalinang kita, ilalap mas purukuran. Kuteruskan 20. Jana lapel tep nina, kuli 10 siwa. Rawa Tuhan angin kalin sungsung kap, angin kaba-kaba, singamu ibabuk takal kalak jahat. Jana lapel tep sengaya anggodung ilako kena kerina si Atena ilako kena. Jeneng gudu merawa di bata mah. Adi lenga keri rawanan dahai langa dikena angin kalin sungsung sir piu-piu dahai. Iya. Enda merawa di bata. Ningkun dahai khotbah nabi mau ku menare. Maka ulah begindu kari sekali perlu ku belaskan keleng ate di bata timai nakam lalit. Ban lalit J. Iya. Si jenda katakan na jerah. Perlu kali katakan na ya. Aku kuangin dari banca. Saya katakan na dari Yeremia khotbahi babagiri. Tapi ulah to kan. Iya. Oke, selanjutkan kak. Ayat 21. Ibas paksa-paksa sirah enda ian tu si bangsa enda me si krina. Makan cara kari hukuman dai je makan gua antusina. Maingat duma ibaba ma iya ku Babel. 70 tahun gua antusina. Kamkit 70 tahun menderita maka antusi. Iya. Bangsa Israel 70 tahun. Baru dia mengerti, oh bandosan tangkap. Tapi ku 3 generasi kam du kernep ya.
Iya. Oke, ini 20 sada. Nina Tuhan lah bulit kusuruh nabi-nabi enda. Amin bagepe redahin kangia. Wih, ini hebat mah. Iya, kita isuruh Tuhan pula kita dahin. Lawas laku sertai kamna. Lalas lasu bageri. Enda lah suruh Tuhan berajin ya nuri kensa. Melalap di perbandingan bandi bata mah. Bagai kala Israel skala Samaria ndai. Banding kena. Maka ni kundai banding kendi batang geluh ta enca kita selamat rasilanga. Kai banna bagi. Oi. Maka sada ku ingat ke nina Tuhan Yesus ingat do sangat banna mujizat mah. Adi Sodom Gomora pernah kuban mujizat ini begini nama. Dekah makalakah ndai jerah. Tak dibata kel. Adi bandan de mujizat Sodom Gomora jerah kala Sodom Gomora tapi lai banna. Maka rukur aku kuoge handai pancik rukur di bata adiman kalakah ndai ku berikan anugerah nakku bagi pesat kel ngaban na Injil enda berkembang tapi laku bereman bandu ku beri ni naman bangku bagem ko ka bersyukur ku bagi oh atiku lah lagi kam du mergaya makana hukuman Sodom akan lebih ringan mau begini nama bemetan du berat bagi hukuman ta oh bas kam berita nayu tiap minggu sih begi tapi lah kita itu kan Nina Nina Tuhan lah bulit kusuruh nabi-nabi enda amin bagi perdahin kangi ya lah bulit kuturikan kataku manbana tapi ngerana kanga iya ibas gelarku kam mah hebat mah kuni ian tusina perukuranku si terbuni tentu enggo mindai ibegi kena katangku man bangsangku jana enggo mindai inga dikena bangsangku ijadi inga dikena bangsangku relagu langkah ras perbahanan si jahat iya aku kap dibata si ringan ijapa pe labo ringan ibasada ingan saja gua kanina lalit kala si banci cebuni gelah lakuida lah kembiar lalit sadap si baji cebuni owe kujakam lawes skala kam jar bandosa idah nantalah oh enda iya ulah karisaka banci si buali di bati lakin itakndu maka ijapa pe aku kudemi surga ras doni owe ijapa pe alit ya enda syoge tisik kertas tandai sinan janda kesimpulan na wadat do nabi dan imam yang palsu ada pandangan orang tua bahwa anaklah yang senantiasa salah guru senantiasa di pihak yang benar murid senantiasa di pihak yang perlu dikoreksi bagian pandangan mah demikian juga dalam hal rohani khotbah-khotbah dipersiapkan seolah-olah Tuhan hanya berbicara kepada jemaat. Enda ya. Si khotbah enda beri kena saja bagi. Lanai kujenda lebih alo kena. Maka ni kundai aku lalap dengar toto Tuhan adikku pesah katandu enda lebih talangia. Enda lebih bandu surya bagi. Gelahna banci ku pesah man kala si deban. Maka aku lalap oke bagi kutamai kujenda bagi na di batang kundai te iya adikam pesah kata di bata man kalak saja balali kelompok pe andu bagi gelahna begina kata di bate gelar kita kan ya bagi labung bandu ya kulika khotbah-khotbah dipersiapkan seolah-olah Tuhan hanya berbicara kepada jemaat saja yang perlu penerangan tentang Allah. Wungku hebat mah langkaikin bedana kap du ya si khotbah ender si gundulja bedana me abu tanah dua nama kado santa Sri Isa kenalit bedana iya ulah karena kap du sebagai adingku kenca pengkhotbah elane perlu kata di batam peseh ngenca perlu dikoreksi nina ya jemaat saja yang perlu penerangan tentang Allah perlu dikoreksi.
perlu dinasehati dan perlu dikuatkan. Iya. Pengkhotbah enda pe perlu tutukan dulu ya. Enda pe perlu dikuatkan. Sebab apa itu kita labu mempan terhadap pencobaan ibas musuh denari. Kam pela mempan, aku pela mempan. Sering. Iya. Oleh karena itu token dusi, peseh kata dibate. Tetapi dalam firman Tuhan ini bukanlah demikian. Sebagaimana Tuhan menegur jemaatnya, demikianlah juga Allah menegur nabi dan imam, pelayan firman Tuhan. Perlu kita tahu bahwa nabi bertugas mengikuti musyawarah Tuhan, dan sesudah itu menyampaikan apa hasil musyawarah itu kepada jemaat. Gua di musyawarah ras-ras ngejing ngerana re. Cara ras-ras ngerana ya maka peseh kepada jemaat. Nabi bertugas menyampaikan firman Tuhan kepada umat Allah supaya jemaat mengerti kehendak Allah dan melakukannya serta bertobat dari jalannya yang jahat. Kebalikannya, 14. Demikian juga imam-imam bertugas mempersembahkan korban kebakaran Allah, menerima korban bakaran dari jemaat kepada Allah melalui imam-imam. Nabi dan imam merupakan pengantara antara Allah dan manusia, antara manusia kepada Allah. Ya, mari kita lihat ayat 11. Edam dosa kala Israel deh berlaku fasik ni nama. Ya, adili pulpen du tulis du kuban jenda Jeremia 3 ayat 6. Endam dosa kala Israel tambah kendu tahu gen du tendu kari rumah. Ya. Jenda banna Jeremia 6 ayat 10 telu mah. Jeremia 3 ayat 6. Lanen du kari kai gen dosa kala Israel lenda si segat kelati di batandai. Ya, di rumahku pun mereka melakukan kejahatan. Ya, edalik ban ayat no genduka kari. Membuat Allah-Allah lain di samping mesbah Tuhan. Ayat 13. Bernubuat demi Baal. Edam dosa nama dan menyesatkan umatku. Ayat 14. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang yang berbuat jahat. Iya, si jahatnya dukung nanggo. Nah, tidak berbalik, mereka tidak berbalik dari yang jahat seperti Sodom dan Gomora. Apakah pelajaran yang kita terima kalau ada jemaat yang tidak mau bertobat nih? Ya, kita kari belajar mata kai kari pelajaran sidat. Ayat 16. Dalam zaman Jeremia, mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia. Mereka selalu berkata, kamu akan selamat, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Weda berita anak. Lalap berita berkat menjemak dai, la pernah berita kena hukuman. Ya, kita pangdengang ngekap du, palah di teman tak kompak kelentas ada rumah tam begiri. Sakit ia mendanggel, pangdengang kamu mengatakan cak. Lalah bandu sandu nak nita. Lani kita pang. Iya. Nanilah katakan nama. Enggo pitah na bandosa na maka mendanggel negeri nila tur kerah ma bagian dayari. Tapi dina gua lah buku bendibata. Kampelo dosa andui nanak memang tanggung tua sakit begitu. Maka tetap dosa andui aman bas. Cebuni ya mah. Tetap dengan aman. Terus kan enggak? Tetapi apa yang sebenarnya dikatakan Tuhan? Ayat 10:2. Mereka akan berjalan di jalan yang licin. Si jadi. Adilah kita patuh man di batandai, laban cilang enda megari jadi. 10:5. Aku akan memberi mereka makan ipuh dan racun. Iya, enda tanaman si beracun. Bagaimana di bata? Seharusnya bagaimana nih? Ayat 10 lalu 22. Mendengarkan dan menyampaikan firman Allah yang Allah katakan, bukan rekaan hati untuk menyenangkan hati orang yang melakukan kejahatan. Alkitab kita berbicara bukan saja kepada jemaat, tetapi berbicara juga kepada pelayan. Iya. Jadi sebagai suruh-suruhan di bata, cocok kala entahlah cocok. Kain ini di batandai, emang harus ku pese. Ya. Ras ibanding kena maka digeluhku, ras geluh kala si deban. Apa yang ulin? Mau bagian dari bata mah?
iban na perbandingan. Ya, jadi jadi nungkun kam jerange kala Israelenan indu lang. Baginda pingku jelas na hukuman di bata ngerana man bana la ia jerah. Maka ulah kereka andu gampang ya. Pancing gundu hari pelakam gede. Tetap ngemembal pusuh tandai mah. Lalit basura-sura entah ban dosa kundeng tuhu maka baginda geluh kuri. Entah ban dosa kundeng maka bagalah anak kuah lalap lah bertobat. Pernah dengar kan bagi? Entah gue membal. Ada nanti waktunya yang baik. Waktu lalap digan. Lah pernah nari si korek si jenda. Entah ngerban ca Tuhan. Adi ngerban ca jera aku ningen min. Kundul kita lebih ingin doakan mah. Entah maka kami talu bagi nama. Merangi kota ayah, kota Jericho bagi galang nabi menang kami. Mangasa-ngasa dak jaba penna makanggit Joshua mah. Keke ibas tanah nari. Engkai maka kami talu Tuhan. Kai sebabna man pelayang git lalap ia jerjimpu ibas tanah nungkun di batandai dungna jawabna litci akan Joshua berdosa iya maka dia guin dua handai menang ngakam kari coba dagi sungkun begi engkai maka bagi Tuhan ulah mis sompel tandu sompel mis si bela bantama iya enda mau gentar tuh kita baginda zaman Nabi Jeremia bangsa si ikata kendu bangsa pilihan dundai harus bangsa enda sendiri pengaku nembah yaku di bata si payo tapi lanai budiate nakai si katakan di bata nggo meriahan akap na megi kenca cakap sila tuhu si rebahan ca damai pusuh nandai kebenaran firman Tuhan tidak dinyatakan lagi jangan sanga begina pe si benar ndai elane kakap na cocok ban go karyakan kap nasipal sundai maka segat ka atena suruh-suruhan du Jeremia sanga ituriken na hukuman dundai dung na itangkap na pekari Tuhan Yesus enda mejaman si pernah jadi sanga Jeremia suruh-suruhan du jadi nabi maka si katakan dundai ngejadi hukuman dai medung na ialokan kala Israel ibuang me ia ku Babylon selama 70 tahun Rekuh pekala ndai ije lengaseh masa 70 tahun Tuhan tidak mendengarkan mereka sebab ngolalap ipersingit tindu la ianggit jerah Tuhan Yesus kami megenduari bangsanu singaku kami nggo tandai kami Tuhan Yesus di bata kami dosa kami ndai nggo isasap kena iturikan kami kamu mankala si deban tapi gua akan dirlajar kami kitab Jeremia ibanding kendu kepegeluh kami ras geluh kala silar di bata ras kam sendiri menilai sa ikata kendu maka kegeluhan nabi-nabi Samaria lebih baik daripada nabi-nabi Yerusalem pada kelbang sandu ia jarina kala si deban tapi dirina sendirilah ia jarina maka dungna enggo icekuraki kala gelar di bata ibas geluh kami ndai maka mindo kami Tuhan kami Yesus adiman Jeremia ikata kendu ulah kamertoto guna bangsa enda tapi genduarir toto kami man bandu gelah talang denga min pusuh kami ndai gelah iterangi perkataan du denga purukuran kami sangai begi kami kata du enda mulih ke rejenda nari rukur kami entah dosa gue ngerban sa Tuhan maka rahwarina gulutna kudah geluh rahmedangelna entah pe penagit tak kai bisa jadi bas keluh kami gelangit dengamin kami nungkun ku lebih-lebih di bata kami dai sebab kala si nungkun bagi Joshua ibarekan du jawabna enda mesyaratkan kami maka mindu kami gelana ula ipekeng du pusuh kami enda tapi bahanlah lembut kelali dengar ingan kata du enda turah dung nan teguh ibas pusuh kami ujur Tuhan kami Yesus sisembah kami kam di bata kami go kami dung ibadah ibas minggu enda tisik nari mulih kami jenda nari toto kami enda la ipindo kami pasu-pasu tapi pindo kami gelah kesaksi badia menyadarkan kami akan dosa kami
kai sirbahanca lanai tindungan na geluh kami dai ngenca pindu kami gelah na jera kami ujur Tuhan Yesus enda mo toto kami man bandu cindekan kepada Allah beri puji kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi padanya ku beri pujian Bapa Anak dan Roh Suci